السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام القدس عليكم وإليكم. تطرقت للحالة الاستثنائية. غادي نتطرق معكم هذا الموضوع ونعمقه، ولكن سمحوا لي نتكلم باللغة الأجنبية باش ما تكونش عراقي. L'état d'exception est une doctrine de la souveraineté. Est une doctrine de la souveraineté. هي عقيدة السيادة. الشعب la souveraineté populaire ou le souverain المغتصبة، النظام الحالي ou la souveraineté populaire, c'est le souverain qui peut décider de l'état d'exception parce qu'il garantit aussi son ancrage dans l'ordre juridique, parce qu'il a intérêt à garantir son ancrage. Même quand السلطة مستبدة, elle veut garantir son ancrage dans l'ordre juridique en suspendant l'ordre juridique et en agissant et en travaillant qu'avec des décrets-lois. Chabla, il veut passer par une constitution. Donc, pourquoi on dit que l'état d'exception est venu combler les lacunes juridiques dans le droit? Donc pourquoi on dit que l'état d'exception est venu combler des lacunes juridiques dans le droit? Je vous donne un article. Je vous donne un article présent dans tous les systèmes juridiques. راه موجود عندنا في القانون. ربما لا تفكروا نهار اللي داروا القضاة داروا دي غريف في هذه القضية على حسابكم. هل عندهم الحق ولا لا؟ ميسكم ما عندهمش الحق، لأن ما كانش حالة استثنائية. شو يقول القانون؟ تبعوني مليح. شو يقول القانون؟ suivez moi. يقول لك le juge qui refusera au futur de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être jugé pour déni de justice. Il pourra être jugé pour déni de justice. Donc, dans la plupart des systèmes juridiques, le juge a l'obligation de prononcer un jugement même en présence d'une lacune dans le droit. حتى لو كان تغرى في القانون يخص يعطي الحكم، يصدر الحكم نتاعو. Mais dans l'état d'exception, la loi peut être lacunaire. Mais le droit naturel n'a pas de lacune. La loi, القانون يكون فيه ثغرات. Mais le droit naturel مفتوح، يكمل الثغرات، هو اللي يدير اللي غادي يعمر الثغرات. دونك لو جوج هذا في الحاله غير الاستثنائيه اللي ما قابلوش يديروا الاحكام نتاعهم راهم في غلطه ويدخلوا للسجن. il fallait qu'ils fassent leur jugement. ما يدخلوش في السياسه، لان ما علقناش القانون، ما علقناش لور جوريديك. دونك فهمتوا؟ هنا يعطيكم المستوى نتاع القانون في الجزائري والمستوى تاع التطبيق نتاعه والمعرفه نتاع لو جوج. Alors je répète هذيك la loi et تقول لك le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourrait être jugé pour déni de justice. Même s'il est en présence d'une lacune dans la loi, il doit يصدر الحكم نتاعه. ورانا في حالة lacune. Dans le cas futur, on est dans une situation de lacune. Donc وين داروا الحملة هذيك وين داروا لا غريف الإضراب نتاعهم راهم في غلط ويدخلوا للسجن قانونيا par rapport au droit constitué. Donc la loi peut être lacunaire, mais le droit naturel n'admet pas de lacune. Donc l'état de nécessité est alors interprété. L'état de nécessité الحالة وين راح الطابلو نتاعي؟ ما نعرفش وين راح الدواء الولاد. الطابلو تاعي في الضرورة l'état de nécessité ديك الحالة الضرورة l'état de nécessité est alors interprété comme une lacune dans le droit public. دخلنا الضرورة هو المصدر القانون.
وبروحها وين درنا باللي هي نيسيسيتي سكو راه استعرفنا باللي كاينه راه كاينه ثغره قانونيه. دونك une lacune dans le droit public à laquelle le pouvoir constituant تاع الشعب اللي راه شاد الشعب ولا ندير الرسم فوالا le pouvoir constituant اللي راه شاد الشعب هنا فهمتني c'est le pouvoir constituant la politique c'est-à-dire le pouvoir constituant la politique et la révolution. La politique et la révolution et le pouvoir constituant. Voilà le pouvoir constituant pour que je puisse me donner. Voilà le pouvoir constituant. Alors, c'est le pouvoir constitution. Les radis, il y a un tagarat dans le canon. Donc, je répète, l'état de nécessité, il est alors interprété comme une lacune dans le droit public à laquelle le pouvoir constituant, la politique et la révolution, sont venus porter remède, ou est venu porter remède. Donc, واش قلنا؟ إننا جبرنا بلي الضرورة هي تفوقت على القانون. Oui, الضرورة تفوقت على القانون. La nécessité, elle l'emporte sur la loi. Ça découle de sa nature, من الطبيعة نتاعها, et même de son caractère originaire, donc du point de vue logique, historique. كاين logique, ما بقاش دستور. ما بقاش دستور وتاريخيا كي تركبت القانون كونستيتيوي نعاودو نجمو نركبو لو ميم قانون كونستيتيوي غراس او بوفوار كونستيتيويون. هذه هي دونك nous sommes dans une situation où assurément la loi est désormais devenue la manifestation la plus générale et achevée de la norme juridique. Évidemment ويكونوا عندنا معايير ويكونوا عندنا des règles de droit etc. ويكون عندنا معايير des règles de droit. أنا كتبتها quelque part. D'accord, il est abusif de vouloir étendre l'empire d'une loi, l'empire, le mot empire il revient à la constitution française, l'empire d'une loi au-delà du champ qui lui est propre. Alors je vous dis que la loi est محددة ولكن le droit naturel, le droit constituant, il ne s'épuise pas dans la loi, il n'est jamais foutها وينجم même يعمر الثغرات اللي فيها ولا les insuffisances اللي فيها الأضعاف اللي فيها إلى آخره. Donc il y a des il y a des normes qu'on ne saurait écrire et qui n'est pas opportun qu'on écrive. Il y a des normes qu'on ne saurait écrire et qui n'est pas opportun qu'on écrive. علاش؟ مثلا الاداب لا بوليتيس دير لها قانون. دوك راه كان في مخبزه وراك داير الداله وواحد جا يشري الخبز ويفوت الداله نتاعك. هذه هاسكو كاين قانون باش ندخلوه للحبس ولا ما ندخلوش؟ ما كانش. هذه راجعه لا بوليتيس للتربيه فهمني. دونك كاين معايير تاع التربيه اللي ما نجموش نكتبوها ولا ما نجموش نديروا لها اون سانكسيون ولا ما نديروش اون سكون ابل اون كاباسيتي ا اوبليجي ا كونتراندر ا سانكسيوني بار لا كونترانت. فهمتني ما نجموش نديروها. المحبه باغ اكزومبل حنا تروحوا الخطوبه تاع الجمعه يقول لكم بغوا بعضكم بعض الموده بعضكم بعض وكما ما تكونش الموده واش نديروا لها؟ نديروا لها قانون ندخلوهم الحبس اللي ما يتباغوش بعضهم بعض ندخلوهم الحبس؟ لا. دونك هي دي نورم كون بو با يكرير. فهمني هذه داخله في الامور اللي ما تنجمش تكتب. دونك يلونا دوتر كاين بعض المعايير اللي كي يقول لك فرونسي il y a certaines normes qui ne peuvent pas se déterminer que lorsqu'elles se présentent les circonstances qui nécessitent une application. Par exemple, une circonstance qui nécessite une application. Par exemple, هذه 3 أشهر نديروا كاع نقولوا عنده ملفات ويحيى في العداله وتوصل للعداله يدخل الحبس ما يدخلش الحبس. بصح وين لي سيكونستونس شونج وتبدلت الوضعيه السياسيه دخل الحبس اليوم راني نهضر معكم اليوم وين دخل الحبس ويحيى. وهذا جو ديري اون انفورماسيون مباركه. هذه معلومه مباركه. انا طلعت الحساب باش نصفقوا البلاد الى 5000 اعدام وهاد لي زوليغار كاع يتعدموا وخص بوتفليقه يدخل من دون اون سيفيير يدخل للسجن هو وعائلته كلش حتى اختها هي البونديه اللي كندير لهم لا ليزون فهمني. بون نرجع للموضوع نتاعنا. دونك تو لو جيني de l'école publique allemande, de l'école publique, du droit public allemande, ils ont émis à contribution
où ils ont vu précisément dans l'état d'exception où État et droit montrent leurs différences irréductibles. C'est-à-dire الدولة ما تمنجش بالقانون. Tu peux pas, la norme juridique est un instrument de pouvoir. La norme juridique, et comment le pouvoir se manifeste-t-il quotidiennement? Il se manifeste par ses relations entre lui et le pouvoir, c'est-à-dire l'État, entre lui et le citoyen grâce au droit public. Et il crée des normes et des sanctions et des contraintes, et c'est ce qui constitue le droit. C'est ce qui constitue le droit. Donc le droit que l'État mène c'est-à-dire il mène les citoyens dans leur totalité, le droit s'applique donc à l'ensemble sans aucune distinction. Le droit est une codification de la morale, mais la morale c'est une conception du monde. La morale n'est pas la même que la morale de l'Inde, que la morale de la Corée du Sud. فهمني نقولوا الاخلاق فهمني هذه هي اللي بغيت لكم le droit il n'y a pas toujours, etc. Donc, tout le génie de l'école allemande, elle a mis à contribution, et elle a vu précisément dans l'état d'exception, dans cet état d'exception, l'état ou le droit montrent leurs différences irréductibles. C'est-à-dire l'état et le droit. L'état, c'est-à-dire l'état, c'est-à-dire القوة التنفيذية والدروة اللي هو فصلنا بيناتهم باش نديروا قانون جديد. الضرورة أنا بالنسبة لي الضرورة est un principe révolutionnaire. هو مبدأ ثوري. C'est un principe révolutionnaire car il y a danger présent. parce que يليقنا ما نخلوش هذه الثغرة. العبطة قاعد يتصالح 4 أشهر بزاف كاينة ضرورة. علينا قاعد يتصالح. Donc il y a un danger pressant. كاينة الضرورة وكاين الإلحاحية. Donc la nécessité, je dirais, ou darora, est la source première de droit. Donc nécessité n'a pas de loi. D'accord? Mais elle nie sa propre loi. Ce qu'on fait, moi, je dirais, la démarche philosophique. Il y a la loi, mais elle nie sa propre loi. Parce que ماهيش داخله dans le droit constitué. Parce que دخلت وين الدستور تعلق. والordre juridique تعلق. Donc la nécessité rend licite. شفت الضروره elle rend حاجه licite. C'est-à-dire l'illicite قانونية rend licite l'illicite qui est حالة الاستثنائية وين علقنا الدستور. Donc la nécessité ne saurait avoir de forme juridique. الضرورة ما عندهاش نقولوا صفة قانونية ما عندهاش. Donc la théorie de la nécessité ne saurait avoir de forme juridique, et la théorie de la nécessité n'est pas source de loi. Et ne suspend pas non plus la loi. C'est une théorie de l'exception. هذه نظرية الاستثنائية. وهنا هي toute la difficulté واللي باقي كبار باش نفهموا هذا الموضوع. ولكن الجروب تاع سميه اللي تاع قايد صالح السيفيل والعسكر ما عندهمش هذا المستوى باش يشوفوا cette distinction de la théorie de l'exception. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غدوة إن شاء الله.